हेलो एवरीवन। जय श्री जगन्नाथ। शांति पाठशाला को आपण मानंकु स्वागत। आजिकार एक नूतन वीडियो रे आमे आलोचना करिबा एक सुंदर विषय वस्तु पवित्र देवस्नान पूर्णिमा। वीडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को मध्य प्रेस कर दियंतु। चलंतु आरंभ करिबा। देवस्नान पूर्णिमा को स्नान पूर्णिमा भाबे पालन करा जाइथाए। श्री जगन्नाथंकर एही पर्व पई श्रीक्षेत्र पुरी विश्व प्रसिद्ध। स्कंद पुराण अनुଯାयी राजा इंद्रद्युम्न एही दिवस को बहु वर्ष पूर्वे प्रचलन करिथिले। एही दिनटी को श्री जगन्नाथंकर गाधोइबा दिवस कुहा जाइथाए। एही दिवस तिथिरे रत्नवेदीरु स्नान मंडप को ओल्हाई आसंती विश्व नियंता। एथिपाई दारु दियंकु अपेक्षा करिथाए स्नान वेदी। प्रथमे श्री सुदर्शन, परे बड़ ठाकुर बलभद्र, माँ सुभद्रा और शेषरे जगतर नाथ जगन्नाथ स्नान वेदी को आसंती। दारु विग्रह माने स्नान वेदी रे प्रत्यक्ष स्नान करिवे। 108 गड़ु सुबासित जलरे सेठारे महाप्रभुंकु स्नान करा जाए। श्री मदन मोहन सेठाकु विजे करिवार विधि रहिछि। मंदिर प्रशासन प्रस्तुत करिथिबा नीति निर्घंट अनुଯାयी श्रीजीउंक पहंडी शेष करा जाए। स्नान मंडप उपरे ठाकुरंकु मंगल आलती करा जाए। एहा परे मैलम तड़प लागी अधर पोछा, अवकाश बेश, रोष होम, सूर्य पूजा, द्वारपाल पूजा, जल विजे, स्नान, मैलम, मेकअप, सर्वांग, छेरा पहरा, हाथी बा गजबेश, सकाळ धूप, पुष्पांजलि एवं डोर लागी परे दारु ब्रह्मंक बाहुडा पहंडी अनुष्ठित हेबा कार्यक्रम रही थाए। श्रीमंदिर उत्तर द्वार निकटस्थ शीतलांक मंदिर पाखरे रहिछि सुना कूଅ। श्रीजीउंक स्नान पाई गराबड़ू सेवक माने मुहरे तुंडी बांधी एही कूଅरू सेदिन 108 गड़ू सुबासित जल स्नान मंडप को आनी थांती। पूजा पंडा सेवकंक द्वारा 16 उपचार रे जल पूजा करा जाए। चंदन, कर्पूर आदि पका जाई जल को अधिवास करा जाए। अधिवास गृहरु 108 गड़ू जल नहीं चारिटी पंक्ति रे स्नान वेदी रे रखा जाए। जल पूजा परे चतुर्धा विग्रहंक स्नान नीति संपन्न होइथाए। 108 गड़ू जल मध्यरु महाप्रभु श्री जगन्नाथंकु 35 गड़ू जल, श्री बलभद्रंकु 33 गड़ू, देवी सुभद्रांकु 22 गड़ू एवं श्री सुदर्शनंकु 18 गड़ू सुबासित जलरे स्नान करा जाए। वर्षकरे गोटिए एही दिनरे स्नान मंडपरे महाप्रभु 108 गड़ू जलरे प्रत्यक्ष स्नान करिथांती। मिलिथिबा तथ्य अनुଯାयी पूर्वरु देशर विभिन्न तीर्थरु जल संग्रह करा जाई स्नान वेदी रे सुवर्ण पात्ररे स्नान करा जाए। कालक्रमे एही परंपरा बंद होई जाइछि। तेणु श्री मंदिर परिसर रे थिबा सुना कूଅ को स्नान पूर्णिमा तिथिर 2 दिन पूर्वरु चुआ, चंदन एवं कर्पूर पकाई अधिवास करा जाइथाए। स्नान परे महाप्रभुंकु नुआ वस्त्र पिंधा जाई बेश करा जाए। गजपति महाराजंक छेरा पहरा नीति संपन्न करिबा परे महाप्रभुंक दुर्लभ हाथी बेश अनुष्ठित हुए। तांको अनुपस्थिति रे
ମୁଦିରସ୍ତ ସେବକ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ଯାଇ ଛେରା ପହଁରା କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏହି ହାତୀ ବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ଏହି ବେଶ ଥାଇ ଘଣ୍ଟ ଛତା ସକାଳ ଧୂପ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କନା, ସୋଲ, ଜରି, କଦଳୀ ପଟୁକା ଏବଂ କଇଥ ଅଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତୀ ବେଶ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଓ ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ହାତୀ ବେଶ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଳ ଲାଗି ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଘଣ୍ଟ ଓ କାହାଳୀ ସହ ଦୁଇଟି ମଠରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହାତୀବେଶ ସାମଗ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଏ। ପୁଷ୍ପାଳକ, ଭିତରଚ୍ଛ, ତଳିଚ୍ଛ ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତୀବେଶ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତୀବେଶ କରାଯିବା ପଛରେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ମହାଗାଣପତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଥିଲେ। ସେଦିନ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସେଦିନର ବେଶ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରି ନଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଭଟ୍ଟ ମନ ଦୁଃଖରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗଣପତି ବେଶ ହୋଇଥିଲେ। ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ଧଳା ଓ କାଳିଆ ଠାକୁର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କଳା ଗଣେଶ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗଣପତି ରୂପ ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବେଶ କରାଯାଇ ଆସୁଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ସେଥିରେ ହଂସକେଳି, ମାଠପୁଳି, ମନୋହର, କାନ୍ତି, ଡାଳିମ୍ବ, କୋରା, ମଣ୍ଡା, ଏଣ୍ଡୁରି, ନାଡ଼ି, ଅମାଲୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ଛଡ଼ା ଠାକୁରଙ୍କୁ କଦଳୀ, ପଣସ, ପଇଡ଼, ଧୂଆଁ ମୁଗ, ଖଇ, ପଣା, କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ସୁଆର ସେବକମାନେ ସେଦିନ ରୋଷଘରୁ ଗର୍ଭଗୃହ ଓ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଘରକୁ ଭୋଗ ବୋହିବାର ଅଧିକାର ମିଳିଥାଏ। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ସେଦିନ ମହନ୍ତ ଶାଢ଼ୀବନ୍ଧା ଏବଂ ସକାଳ ଧୂପ କରାଯାଏ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଓ ଡୋର ଲାଗି ଶେଷ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀରୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ବାହୁଡ଼ା ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସୁନାଚିତା ଓ ବାହୁରେଖା ମଇଲମ ହୋଇ ତାଟି ବନ୍ଧାଯାଏ। ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅଣସର ନୀତି। ଏହାପରେ ଅଧିକ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ଯୋଗୁଁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। 15 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ ଉପଚାର। ଦଇତାପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅବସର ପିଣ୍ଡିରେ ଗୁପ୍ତ ସେବା କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଖଳି ଲାଗି କରାଯିବା ସହ ଜ୍ୱର ପୀଡ଼ା ଲାଘବ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ମାଲିସ କରାଯାଏ। 10 ମୂଳ ମହୋଷଧି
ସେବନ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏହାପରେ ନବଯୌବନ ରୂପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ବିଧି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।